If by 23rd of April no action is taken on the restart of mining, then by the 24th, mining workers and stakeholders will sit in protest outside the houses of the Chief Minister Pramod Sawant and Power Minister Nilesh Cabral. They also reiterated their demand for a new lawyer and said they will meet the Chief Minister. Here is more. The long-running case on the status of mining leases that were granted by the Portuguese is supposed to be heard any time now. Mining workers say in a couple of days. It was originally supposed to be heard on the 15th of April, but this did not happen. Mining leaseholders and companies have gone to court asking for the act to be abolished from the 1987 instead of 1957. आज आमची सगळ्यांची मीटिंग झाली. गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटचे जे ऑफिस बेअर आसा ते मिटिंगेत काही आम्ही निर्णय घेतले. तातूंतलो एक निर्णय जो आसा तो असो आसा की सीएमाक रिक्वेस्ट करप हे बेगीनच्या बेगीन एफिडेविट फायल करून ही केस प्रोस्पेक्टिव करून घेवप आणि बेगीन मायनिंग सुरू करप हे आमचे एक डिसिजन जाल्लें आसा. कदाचित लिस्टिंग जे 15 तारखेक जावपाचें आनी सुप्रीम कोर्टान जावना कारण टेंटेटिव्ह लिस्ट ते जर आतां 22 तारखेक जातले की ना हे शुक्रारा किंवा शेनवारा कळटलें. ते लिस्ट जाल्या नंतर परत एकदा आमी चीफ मिनिस्टरांतून मेळटले बाबा तुमी एफिडेविट केन्ना फायल करतात, एडवोकेट केन्ना चेंज करतले हे आमी ताका विचारपाक वयतले. एफिडेविट जे ते म्हणटात जे चीफ मिनिस्टरान लेट मनोहर पर्रीकारान जेन्ना लेटर केल्लें की हे मायनिंग प्रॉस्पेक्टिव्ह हाडच्यो म्हणून गोवा एसेंब्लीन रेजोल्युशन पास केल्लें की हे कायदो एमेंड करा आनी प्रॉस्पेक्टिव्ह करा म्हणून हे लिटिगेशन नाका म्हणून त्या पद्दतीचे एफिडेविट जे तेंच्यांनी आमकां एश्युअर केला ते केल्या नंतरच आमी समजतले की तेंच्यांनी आमकां हेल्प केला. जर 23 तारीख पर्यंत काय करिना जाय कारण आतां इलेक्शन कोड हे ते गोष्टी आसा 24-25 तारीख आमी काबराल आनी चीफ मिनिस्टर दोगोय मायनिंग मेळटा त्या कारणान तेज्या घरा कडेन वचून बसतले मायनिंग डिपेंडंट. Our reporter Krishan Naik from Ponda.